चिलिका सरकारी उच्च विद्यालय और जो वार्षिक उत्सव मंच पर उपस्थित मुख्य वक्ता भाव में मोर बंधु ओडिशार विशिष्ट साहित्यिक प्रोफेसर शशांक शेखर चूड़ामणि महोदय, चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव श्री अमलान नायक, चिलिका ब्लॉक अध्यक्षा ज्योत्नाराणी बेहरा, उपाध्यक्ष श्री अरुण पट्टनायक, जिला परिषद सदस्य ए अंचल कविता सुंदर राय, बड़कुल पंचायत सरपंच प्रहलाद भाई, समिति सदस्य आम चिलिका ब्लॉक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर द्वारिकानाथ बेहरा, बड़कुल स्कूल प्रधान शिक्षक पंचशिखा शिक्षा सेतुर अध्यक्ष श्री जुजार सिंह, स्कूल मैनेजिंग कमिटी सभापति श्री विशोई, आसिथिबा समस्त निमंत्रित अतिथि, अभिभावक माने, स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री माने एवं आम मानकर अति स्नेहास्पद एवं आदर पिला आज सबु स्कूल पक्षे निश्चित भाव में गोटे इतिहास जोड़ी होगी थाए। बड़कुल स्कूल व्यक्तिगत भाव में मुझे दीर्घ दिन देखुची स्कूल छोट रू धीरे 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 तार कले बड़ बढ़ी अल्प संख्यक पिला आज बढ़ी 500 रू ऊर्ध्व पिला पढ़ुंट। स्कूल आकृति प्रकृति सबुति क्रमागत भाव में परिवर्तन भी किंतु वास्तव में जो माने अतीत दिने आम अंचल पिला माने पाठ पढ़ंतु, शिक्षित हुंतु, आगकू जातु, समाज में प्रतिष्ठित हुंतु, सम्मान सहित बंचतु, ये कथा को आखि आगे रखी जो माने ये स्कूल प्रारंभ करते जो मानकर उद्यम रे जो मानकर परिश्रम रे जो मानकर कष्ट सहिकी स्कूल को आरंभ करने जो मानकर भूमिका देला ये अंचल जो प्रमुख लोक माने यथा स्वर्गत भुवनेश्वर विशोई, स्वर्गत रवीन्द्रनाथ जेना, स्वर्गत दिगंबर पाइकराय, स्वर्गत उपेन्द्र मंगराज एवं जो अन्य वरिष्ठ व्यक्ति माने अंचल जो माने ये स्कूल को आरंभ करिबारे जो माने निजर भूमिका निर्वाहन करथिले ये समस्त को मंच रे थिबा अतिथि मानक तरफ एवं सामने थिबा समस्त तरफ मु गभीर श्रद्धांजलि जनाऊँ, मोर नमस्कार जनाऊँ। पिला माने स्कूल एवं स्कूल परिवेश ये जीवन सबुठु अमूल्य क्षण कहले अत्युक्ति हबनी। आमे लक्ष्य नहीं गोटे स्कूल को आसी थाए पाठ पढ़ा एवं पाठ पढ़ी आगामी दिन में निजक प्रतिष्ठित करवा आमे मनीष भाव में निजक समाज में परिचय तैयारी करवा ये लक्ष्य नहीं सबू पिला स्कूल को आसता स्कूल रे जिते विभिन्न प्रकार पाठ्यक्रम पढ़ेवा प्रक्रिया शिक्षक माने करुता आम समस्त एक लक्ष्य रू ध्येय रू
जे आमे ठिकना ढंग पाठ पढ़ा एवं केवल आम परिवार नुह आम निजर नुह आम अंचल गौरवर बार्ता बह हो मन देकी पढ़ा आम समस्त एकमात्र ध्येय हो एवं आज निश्चित भाव में मुझे कथा कहि कि पूर्व प्रोफेसर शशांक पीड़ामणि कहते शिक्षा सहित आमर संपर्क भगवान जिते गोटे मनीष को छाड़ी आम भितर असंभव शक्तिर भंडार दे भगवान छाड़ी से शक्तिर भंडार एवं आउ जो भावना आमर मन आमर मनस्तत्व ये सब कथा को जो आम भितर भरिकी छाड़ी जड़े मनीष भाव में दुनिया तार सुपरिचालना करें आमे वास्तव में निजक जड़े प्रतिष्ठित मनीष बोली आगू ठिया कर अनेक कथा पाठ पढ़ा आरंभ कर जो समुचित शिक्षा कहुए विभिन्न दिगरू प्रति कथार शिखा निज भितर अहंकार विवर्जित होकर एवं विशेषकर समाज में जो गुड़ाक आम भल गुण कहे जोटा देवत्व कहे से गुण गुड़िकर विकास केमती दया हो क्षमा हो करुणा हो जीवजंतु प्रति निजर दयार भावना हो ये सब कथा आम गोटी गोटी कर जीवन में परीक्षामूलक भाव में हो पचे आम थे परिपालन करेगा मो पिलाने बोध हुए खाई भी ना उपास अच्छा मत चेयरमैन मैडम कहले पिलाने खाई ना उपास अच्छा पर्यटन मु बहुत संक्षिप्त मो कथा को सारूँ मो पिले 4टी कथा कहीकि जाऊँगी मु आशा करी जदि आम पिलाने सामान्य श्रद्धा मो थी चेष्टा कर जीवन में से आधार करके चलने ना भोक बहुत है ठीक है पिलाने आमे समस्ते मनीष मु सब गोटे कथा कहे जे मनीष ता जीवन में भूल कर आमे गोटे छोट पिला को भावतु गोटे बाछुरी को भावतु बाछुरी जन्म है सागे सागे चलने चेष्टा कर टिके चलने को चेष्टा कर पुणी खसी पड़ो आंटू माड़ी पड़ो पुणी थे चलने को चेष्टा कर पुणी आंटू माड़ी पड़ो से गोड़े केते शक्ति अच्छी से जानी देहर ओजन को सी उठे पार कि ना से कथा से जानी समान भाव में गोटे मनीष आम गोटे काम कला बेलू आम भूलटे भूलटे बेले बेले आम द्वारा हो जाए भूलटे जिते हो जाए से आम चेष्टा करवा से भूल को तार करेक्शन करने आम ना भूल हो गला आम अहंकार सहित कहवा जब आम भूल कर ठीक कर कथा न करी से कथा मरामती केमी हम से भूल प्रायश्चित केमी हम जदि मु क्या मन में कष्ट देती दुख देती मुझे क्षमा मांगी जदि मु क्या आघात करी से लोक को जा आघात औषध लगे मुझे पाठ न पढ़ी ठकी ताले मुझे मोर पाठ पढ़ा से सारी से चिंता करी विभिन्न दिगरे जो कौन जगार भूलटे कर जिते मो भूल को स्वीकार करके तार मरामती कर प्रचेषा करी मो भितर पुणी जो आम आशा करुचे देवत्व कथा से देवत्व पुणी फेर तेणुक आखि आगे रखिकी 4टा धारा जीवन शैली 4टा धारा आम समस्ते आडप्ट कर आवश्यकता अच्छे पिला माने भी एवं जो माँ माने भी आसते समस्त कहते प्रथम कथा है
लिविंग मु केमिति बंचिबी तार आधार कौन से प्रथम कथा मनीष जेते दिन पर्यंत शारीरिक स्तर में सुस्थ थी सी एक सुस्थ निरामय जीवन नहीं आगे चलीपर भावतु थे मो देह प्रचंड जर थी मु गोटे भल कम करने को मोर इच्छा थी किंतु मो शरीर मत अनुमति दौन से कामटा करने समान भाव मु कौन जगह मोर गोटे शारीरिक अक्षमता है मो गोड़ भांगी जाए मु बिछणार शोई किंतु मोर इच्छा अच्छी जाइए बाहर आ गोटे कम करने भल कम जिते भल कम मिले मो शरीर मत से सहयोग कर तेणुक शरीर को संपूर्ण सुस्थ रखार व्यवस्था तापाई जो योजना तापाई जो चिंता मो निज शरीर को सुस्थ रखिले मो समाज को सुस्थ रखिपारि तेणुक आर्ट ऑफ लिविंग रो प्रथम पर्याय है निज शरीर को सुस्थ केमी रखिब से तुम चिंता कर व्यायाम कर सुषम खाद्य खाईपार एवं जेकोसी व्यवस्था जिते बड़े देह खराब हो औषध खाइबा हो डाक्तर परामर्श करवा हो विभिन्न कथा हो तेणुक निज शरीर को सुस्थ रखा हो समस्त व्यक्तिगत प्राथमिक समान भाव मोर मनस्थिति को मो माइंड को ताको मो सुस्थ केमी रखी सी हूँ द्वितीय पर्याय विभिन्न स्थिति मनीष पाखक आसे खुशी भी आसे आनंद आसे से भाव में दुख भी आसे शोक भी आसे सब स्थिति मु निजक निजर मनस्थिति को सजाड़ी केमी रखिपारि से निज मन उपर नियंत्रण आर्ट ऑफ लिविंग द्वितीय पर्याय हूँ तृतीय पर्याय हूँ निजर लाइफस्टाइल केमी रखुच्छी लाइफस्टाइल हूँ कौन जीवन शैली निजर जीवन शैली को केमी रखी निज जीवन शैली को जदि सुस्थ निरामय रखा चाहूँगी निजे गोटे अत्यंत श्रृंखलित जीवन यापन करी मु सकाळे केतेबेले उठुची सकाळे मोर नित्यकर्म कौन सकाळे मु मोर निजर परिचर्या कौन करुची एवं राति राति पर्यंत दिन भितर कौन कौन करुची आमे एक कथा को प्राथमिक भाव में जितेबाला करने को जावा पिला मानू मो अनुरोध गोटे खातार देख सकाळे मु 6टा बेले निजर उठिली दिन भितर कौन कौन परिचर्या करुच्ची संध्या पर्यंत राति पर्यंत शोवा पर्यंत एवं केतेबेले शोची ये कथा को थे लेखा आरंभ कर तमे गोटे मास जदि लेख से कौन कौन त्रुटि होती जापर सजाड़ी पार एवं द्वितीय मास आरंभ होला बेलू तुमको लेखा हूँ दरकार पड़ो तुम अभ्यास से कथा पड़ जाए जीवन शैली जब ठीक रे शरीर भी सुस्थ मनस्थिति भी सुस्थ जोड़िक जाक कथा सागर चलीपर ये गला आर्ट ऑफ लिविंग कथा द्वितीय आसला आर्ट ऑफ गिविंग मु कौन दान करी तार कला कौशल कौन पिला माने मते हाथ टेकी देखो कि तमर पुराना क्लास रो जो पाठ्यक्रम बही जो क्लास तुम उत्तीर्ण होकर आसी जाइए पुराना क्लास रो बही आउ को पिला को दान कर कौ मैंने हाथ टेक बस वेरी गुड किसी पिला दान कर मो कहवा कथा मोर एक वर्षर पाठ सरीगला मोर बही मोर जो नोट्स अच्छी जो नोट लिखी सार मत पढ़े ताकू मो तल ब्याच आउ गोटे पिला पाखे देवी एवं जो कथा कहुए विद्या और ज्ञान आपको बांटिले आहरी बढ़े तेणुक मुझे गोटे अभ्यास पकेवा एक कथा बेले बेले मोर आवश्यकता अधिका पोशाक मो घरे अच्छी जो पोशाक को मत टाइट हो पिंधि पारुनी हुए तो से पोशाक को अन्य मानक नहीं दान सूत्र में जहाँ पाखे हुए तो कम पोशाक अच्छी मुझे मो सांग हो पारे मो बंधु हो पारे मोर रिलेशन के पारे
ସେମିତି କିଏ ନିଜର ପୋଷାକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାତ ଟେକିଲ, ସେଥିରେ ବି ବଢିଆ କିଛି ପିଲା ସେଥିରେ ବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ସବୁବେଳେ ଦାନ କରିବାର ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର। କିଛି ପିଲା ଏକଥା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମାନେ କେମିତି ଏ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଥିରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀଟେ ଏଠି କହିବି। ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ ପିଲାମାନେ? ମହାଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ଶୁଣିଛ ନା ଶୁଣିନ? କର୍ଣ୍ଣ ଥରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗଲାବେଳେ ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଗିନାରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଁ ହାତରେ ସୁନା ଗିନା ଧରିଛନ୍ତି, ତେଲ ସେଥିରେ ଅଛି, ସେଥିରୁ ତେଲ କାଢିକି ନିଜ ଦେହରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ମତେ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଆଭୂଷଣ ବି ନଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଇ ଯୋଉ ସୁନାର ଗିନା ଧରିଥିଲେ ତାକୁ ବାଁ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ବଢେଇ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ନେଇସାରିବା ପରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଦାନବୀର, ଆପଣ ବାଁ ହାତରେ ଦାନ ଦେଲେ ସେଟା ଦାନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି, ଦାନ ବୋଲି ସେଟାକୁ ପୁଣ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଟା। ତାହେଲେ ମତେ ବାଁ ହାତରେ କାହିଁକି ଦାନ ଦେଲେ? ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ଏ ସୁନାର ଗିନା ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦାନ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲି, ଯଦି ମୁଁ ବାଁ ହାତରୁ ଡାହାଣ ହାତକୁ ସେ ଗିନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା କି ଭାବନା ଆସିଥାନ୍ତା ଯେ ସୁନାର ଗିନାଟା କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଠୁ କମ ମୂଲ୍ୟର କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋ ଘରୁ ମଗେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ଦେଇଦେବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଁ ହାତରେ ଦାନ ଦେଲି। ଏ କଥାରୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ ଦବାର ଭାବନା, ଦାନ କରିବାର ଭାବନା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଉ ଭାବନା, ଇଏ ଭାବନାକୁ ଥରେ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଥରେ ଦବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମନସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଯୋଉ ଭାବନା, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ଏବଂ ଯୋଉ ତୃପ୍ତିର ଭାବ ଆସେ, ସେ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରିତ ହଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଇପାରିବି ମୁଁ ଦବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଏ କଥା ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲଭିଂ। ନିଜର ପରିବାରକୁ, ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ, ନିଜର ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ, ଦୁନିଆର ପ୍ରତିଟି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନିଜର ଘରକୁ, ମୋ ଘର ପଛେ ଚାଳ ଘର ହେଇଥାଉ, ମୋ ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ ବଡ ସୁରମ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥାଉ, ବଡ ବଡ ଛାତ ଘର, ବଡ ଘର ହେଇଥାଉ, ମୋ ଘର ମୋ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ। ମୋ ଘର, ମାଇ ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନସିକତା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ମନ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ରାଜା। ମନ ଆମକୁ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଚଲଉଛି, ଯୋଉ କଥା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ କରୁଛେ। ଥରେ ମନରେ ଆମେ ଏ କଥା ଧରି ନେବା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଭଲ ଘର, ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ଘର ଏବଂ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଘର। ସେଭଳି ଏକ ଭାବନା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ମୋ ବାପା ମା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାପା ମା, ମୋ ସ୍କୁଲ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୁଲ, ମୋ ଗାଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଗାଁ। ଏଭଳିଆ ମାନସିକତା ତିଆରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜର ଘର, ନିଜର ବାପା ମା, ନିଜର ସହପାଠୀ, ନିଜର ସମସ୍ତ ନିଜର ପରିସରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କାମ କରିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିବ, ଚାକିରି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ,
ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛି ମୋ ଚାକିରି ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାକିରି। ଇଏ ଭଳି ଏକ ଭାବନା ଆଣିପାରିଲେ ଇଏ କଥା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଇଏ କଥା ଆମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅବସାଦ ମୁକ୍ତ ମଣିଷ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ମଣିଷ ସମାଜର ମାନସିକ ଅବସାଦ ମୁକ୍ତ ମଣିଷ କରିକି ଆମକୁ ତିଆରି କରିବ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲଭିଂକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାର ପରିପାଳନ କରିପାରିବା। ଶେଷ ହେଉଛି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ବିକମିଂ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିଜକୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଯୋଉ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ପରିପାଳନ କରିବା। ନିଜ ଭିତରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶ କେମିତି ଆଣିବା, ଏ କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବହି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପଠନ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯୋଉ ଆମର ଶିକ୍ଷାକ୍ରମରେ ଅଛି ତା ବାଦେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଏ କଥା ଆହୁରି ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା କେମିତି କରିବି, ସାଧାରଣରେ ଜଣକୁ କ୍ଷମା କେମିତି କରିବି, ମୋ ଭିତରେ କରୁଣାର ଭାବ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପିଲାଟିଏ ଦେଖୁଛୁ, ସେ କୁକୁର ପିଲାକୁ କିଏ ଜଣେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଯାଉଛି, କିଏ ଜଣେ ଯାଉଛି ତାକୁ କିଏ ଆଉଁସି ଦେଇକି ଯାଉଛି, କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶରଣ ପହଞ୍ଚେଇଲା ଭଳିଆ ତାର ବଞ୍ଚିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯାଉଛି। ये तीन जनों ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ସମାନ ଭାବରେ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆ ମୋ ପରିବାର ଏଭଳି ଏକ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଭାବନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବନା, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଥରେ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନର। ଏଭଳି ଏକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ପଣିଆର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା, ମଣିଷ ପଣିଆର ଯୋଉ ପରିଚୟ, ସେ ପରିଚୟକୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ, ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏ କଥାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ଏଥିରୁ 10% ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଶା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା 2036 ମସିହାରେ ବିକଶିତ ହେଲା ବେଳକୁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ 2047 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଭାରତ ବର୍ଷର ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଏବଂ ସେ ବିକାଶର ପରିଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ନିଭଉଥିବେ, ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଥିବେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେହି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଣିଷ ପଣିଆର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣିଷ ପଣିଆର ଅବତାରଣା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ, ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସମାଜରେ। ସେମିତି ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବିରାଟ ଅବଦାନ ରହିବ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ସେ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ବିରାଟ ଲଢ଼େଇ, ସେଥିରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କେମିତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ବିକାଶର ଶୀର୍ଷକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏତିକି କହି ମୋ କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।